culturel marocain, c'est le premier centre culturel qui a été créé par les Marocains à l'étranger. D'ailleurs, c'est le seul centre culturel qui existe en Mauritanie, puisqu'il y a des relations de fraternité et historiques entre les deux pays. Il y avait un autre centre culturel qui a été créé au Canada, mais il est fermé pour le moment. Donc pour l'instant, le seul centre culturel qui existe pour les Marocains, c'est ici, à Nouakchott. Donc le centre culturel marocain, il offre plusieurs activités. D'abord, on organise pratiquement 2 fois à 3 fois par mois des conférences. On organise également des expositions d'art plastique. Il y a aussi la projection de films étrangers chaque jeudi à 18 h. Le centre culturel marocain, il assure également des cours d'arabe pour les non arabophones, c'est-à-dire qui ne parlent pas l'arabe, c'est-à-dire des cours d'arabe pour les débutants. Il y a aussi des cours d'art plastique. Il y a également des cours de calligraphie. Et bien sûr, comme vous allez le visiter après, on a une bibliothèque qui comprend à peu près 8000 livres. Il y a aussi l'accès à l'Internet. Et tout ça, c'est gratuit. Soit les cours, soit l'accès à la bibliothèque, soit l'Internet. Tout ça, on l'offre gratuitement à tous les étudiants. Donc voilà à peu près, d'une façon très brève, les activités du centre. Si vous avez des questions à poser, je suis prêt à vous répondre. Si vous êtes intéressé par quelque chose ici au centre. Si on vient ici, à chaque fois, on peut bien y participer ou bien? Participer à quoi? Si on veut regarder des exposés, Tout est gratuit, tout est gratuit. D'ailleurs, on a des dépliants, on a des programmes chaque mois qu'on distribue. Et il y a des programmes aussi qui sont disponibles ici au niveau du centre. Il y a toutes les activités qui sont programmées pour le mois et n'importe qui peut venir à n'importe quel moment et assister à n'importe quelle activité, sans aucun problème, sans aucune restriction. Il n'y a pas de... on ne demande pas de carte de quelque chose. Juste pour la bibliothèque. Si vous voulez emprunter des livres juste pour les consulter à l'intérieur de la bibliothèque, il faut présenter une pièce d'identité. Mais à part ça, tout est gratuit. Est-ce que vous n'avez pas de pièce d'identité? Je ne crois pas qu'il y ait une personne qui n'a pas de pièce d'identité. Ouais, moi, j'ai pas de pièce d'identité. Vous avez une carte d'étudiant? Ah oui? Les cartes d'étudiant, c'est une pièce d'identité. C'est bon? Yallah, bon courage. إذن شاكر المدير المساعد للشروح المفصلة التي قدمها للطلاب ثانوية السبخة حول الزيارة التربوية والتعليمية التي يقومون بها اليوم لهذا المركز. وطبعا تعتبر هذه الزيارة هي أول زيارة من نوعها تقوم بها مجموعة من طلاب هذه المؤسسة. فشكرا للطلاب وشكرا للمؤسسة على حسن التعاون. كما نشكر أيضا الثانوية على الدور الكبير الذي تقوم به في إطار النشاطات التربوية. ونشكر أيضا في المقابل إدارة المركز الثقافي المغربي على حسن التعاون وعلى الدور الذي تقوم به خدمة للطلاب المؤسسة التربوية. شكرا. في حد يبقى يتكلم؟ في شيء تتكلم؟ في حد يبقى يتكلم؟ Oui, nous sommes les élèves de lycée Sabha. On est venus ici pour visiter le centre culturel marocain. Bon, c'est la première fois dans notre lycée et nous sommes fiers de cela. Après, on va voir ce qui se passera après. C'est pour le moment. إذا لا تدخلوا تخرج في المعرض اللي هون غير بهدوء. يعني ندخلوا ونتفرجوا على المعرض اللي هون. واضح؟
صورة بربع لا واحد توس أو صورات. هذو ملوك المغرب، الأسرة المالكة بالمغرب، الملوك اللي تعاقبت على العرش في المغرب. السلام ورحمة الله. لا عند قبال لا عند المسجد، هو لاصق فيه والله. لا اللي تجي لكم المسجد، اللي تجي لكم المسجد خرص البناية اللي عليها العلم الأحمر ذاك هو ورعنا بين مركزات. هو اللي الطريق القايسة للمسجد المغرب، وهو فاتح عليه لا تشوف قاع حق بعد والله. نحن هون كيف ندخلنا يا مدي والله ما فات بدء ما أنا والله أيوة والله ما حدا تقدر تتكلم عن انطباعاتها حول الزيارة، بداية الزيارة. ما حدا تقدر تتكلم شوي؟ ما حدا تقدر تتكلم عن الزيارة، انطباعاتها حول هذه. لأن طبعا هي طالبة من طلاب ثانوية السرخة قاموا بزيارة اليوم للمركز المغربي. طبعا هذه الزيارة تنظمها مجموعة الكشافة فرع الأكسر لمستوى العاصمة نواكشوط، بناء لانطلاقا من البرنامج التربوي الموجه للطلاب المؤسسات التربوية. شنو هي انطباعك حول هذه الزيارة اللي تم بدايتها؟ ساعة ما جبت الزيارة
التي نظمها فريق الكشافة مع المعهد المغربي. نحن طلاب مؤسسة المسابقة شاكرين جدا على هذه الدعوة ونحن سعداء جدا بوجودنا هنا، واكتشفنا معالم جديدة مع المعهد المغربي، واكتشفنا بعض من الملوك والرجال الرجال قادة مغاربية في الحقيقة لم نكن نعلم بهم، ونحن سعيدين جدا بوجودنا هنا، ونشكر فريق الكشافة مع المعهد الوطني المغربي. يعني شكرا لك على الانطباعات. لأن الآن مع المدير المساعد لثانوية السابقة. المدير المساعد لثانوية السابقة، طبعا سيد المدير تحضر مع الفريق الطلاب بداية هذه الزيارة. شنو هو انطباعاتكم حول هذا؟ انطباعات بطبيعة الحال انطباعات جيدة، حيث وجدنا ببداية العرض عرضا لبعض الشخصيات الملكية المغربية المرموقة، الشخصيات الوطنية المغربية المرموقة. بدأ الطلاب يتعرفون على هذه الشخصيات ويستيقظون بالضمير الملكية المغربي من خلالها، ويبدو أن الأمر يسير على ما يرام، ونحن نتفضل الأمر يسير. شكرا لسعادة المدير المساعد لثانوية السابقة على الانطباع الجيد اللي شرفنا به خلال هذه الزيارة.